আপনার বাড়ি অথবা অফিসটিকে সুসজ্জিত করার জন্য আপনার পাশে আছে শুধুমাত্র লাক্সারি হোম ফার্নিচার অ্যান্ড ডেকর। এখানে পেয়ে যাবেন বেড, ওয়ার্ড্রপ, ড্রেসিং টেবিল, সোফা কাম বেড, ডাইনিং সেট, যে কোনো ধরনের অফিস ফার্নিচার, মাল্টিপারপাস ক্যাবিনেট, ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন, থাকছে 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, এছাড়াও ইএমআই ফ্যাসিলিটিস এবং আপ টু 50% ডিসকাউন্ট। আমাদের ঠিকানা লাক্সারি হোম ফার্নিচার অ্যান্ড ডেকর, এনএসবি রোড, তার বাংলা, রানীগঞ্জ, ফার্স্ট ফ্লোর, গৌরহরি অ্যাপার্টমেন্ট, অপোজিট এইচডিএফসি ব্যাংক। মোবাইল নাম্বার 9933776255 এবং 9378293570। तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष को देखकर गो बैक अर्थात वापस जाओ के नारे लगाने का आरोप है। इस दौरान तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। दोनों गुटों के बीच झड़प को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष को देखकर गो बैक अर्थात वापस जाओ के नारे लगाने का आरोप है। सोमवार सुबह बर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष दुर्गापुर के फूलझड़ मोड़ पर चाय पर चर्चा में शामिल होने गए। वे एएमसी टाउनशिप क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के बाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कथित तौर पर दिलीप घोष के आगमन के साथ ही वापस जाओ के नारे लगाए गए। जय बंगला का नारा भी लगाया गया। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। दिलीप घोष को सेंट्रल फोर्स के जवान मौके से ले गए। दिलीप घोष को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भाईपो चोर, पीसी चोर, तृणमूल चोर के नारे लगाते हुए इलाके से निकलते देखा गया। প্রথমে বললাম আমরা দেখা করব, কথা বলবো, ওনাদের লোকরা আমাদেরকে চারিদিকে ঘিরে ধরলো। ঠিক আছে, এই যে হাতে আজকে রক্ত বার করে দিল, আজকে এইটুকু রক্ত বাড়লো, আগামী দিনে যে রক্ত বার করবে তার কোনো মানে আছে? কি কারণে বলেছিলাম স্যারের সঙ্গে একটু কথা বলবো, দিলীপ ঘোষের সঙ্গে কথা বলবো, দিলকে কথা বলতে লাস্ট পর্যায়ে আমি ঝান্ডাটা ধরলাম বাধ্য হয়ে, কারণ এরা এরকম অপমান করলো বলে। বিজেপি কোন দলের ঝান্ডা ধরেছিল? এই তৃণমূলের ঝান্ডা পেলাম, তৃণমূলের ঝান্ডা ধরলাম। বিজেপির অভিযোগ হচ্ছে যে তৃণমূল আপনারা কর্মসূচি বন্ডুল করার চেষ্টা করেছেন, কি বলবেন? আমরা রোজ হাঁটতে বেরোই, হাঁটতে বেরিয়েছিলাম আমরা 5টা মহিলা, হাঁটতে বেরিয়ে যখন দেখলাম এগুলো তো তাহলে আমরা বললাম চল সেটার সঙ্গে কথা বলবো। আমাদের তো অনেক অভিযোগ থাকতেই পারে, মহিলাদের তো অভিযোগ থাকতেই পারে, সেই অভিযোগ নিয়ে আমরা বললাম একটু কথা বলবো। ওনারা আমাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলো, তাও দূর থেকে বললাম কথা বলবো না, কি করলেন আমাদেরকে ওইখান থেকে লক্ষণ করে আমাদেরকে বাজে বাজে কথা বলে চলে যায়। दोनों गुटों के बीच झड़प को रोकने के लिए दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को भी घेर कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर धरना दिया। कथित तौर पर दिलीप घोष के समक्ष गो बैक के नारे लगाने वालों ने कहा कि वे केंद्र सरकार से दिलीप घोष की शिकायत करने आए थे, लेकिन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात नहीं करना चाहते थे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल की दुकान बंद हो रही है, तभी उनकी कुछ स्त्रियां उपद्रव करने आ गई, इसलिए कुछ महिलाएं यहां हंगामा करने आई थी। दिलीप घोष ने भूपति नगर में एनआईए पर हुए हमले के आरोपों पर कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते। केंद्र सरकार अपराधियों को जमीन से बाहर निकालेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें न्याय के कटघरे में भी खड़ा करेगी। আপনার সামনে বিক্ষোভ দেখালো তৃণমূলের কিছু মহিলা এসেছিলেন এখানে গন্ডগোল করতে, সরে দেয়, দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাই গন্ডগোল হচ্ছে, এই করবে আর কিছু করতে পারে না। এত লোক দেখেছেন, দেখতে এসছে আমাকে। আপনি কি ওনাদের সাথে কথা বলবেন? কেন কথা বলতে যাবো? ফালতু লোকের সঙ্গে আমি কথা বলি না। ওরা কি এসেছিল বিক্ষোভ করতে? ওরা গন্ডগোল করতে এসেছিল।
दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।